260. Yes, 260. Going once, twice, and the player is tell you, I would like to congratulate everybody, all the franchises. This is the first time NPL is organizing in a great way. So congratulations to everybody. सांगपाक सोदता की जो कॉन्सेप्ट नेत्रावळी प्रीमियर लीग आणि धरला हो एकदम स्ट्रॉंग आसा आणि म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक अशें प्रत्येक कडेन जायना चडशे कडेन जायना हांवें आतां 2 कडेन केला परवरी केला पणजे केला परवरी केला पणजे अजून केला सो जावपाचो आसा नेत्रावळी दिस इज द सेकंड टाइम आय एम एवर hosting for a Premier League auction. So congratulations to everybody and all the best. And thank you. And I saw this as the first time in auction that so we are going to celebrate. Yeah, this is like Mujhe Shubhan. This is like a celebration. And आम्ही आज एन्जॉय करूया and this is going to be a 2020 game अशी धरून आम्ही चलया आणि हातून 2 स्ट्रॅटेजिक ब्रेक्स असतले एक्चुअली अमिता कडेन हांव काय उलयलोच ना अजून माझे जे तकलेन आसा तशें हांव चलपाक लागला जशे होस्ट जातात प्रिमियर लीग्साचे ऑप्शन त्या हिशोबान हांव चलपाक लागला सो 2 स्ट्रॅटेजिक ब्रेक्स असतले 150 प्लेयर्स आसात जे ऑप्शन जावपाचे सो आफ्टर 50 प्लेयर्स जेन्ना ऑप्शन जातले देर वील बी अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes ओके आमी जाता तितले फास्टूय करया जेवणाक वचपा जाय सो ताका लागून जाता तितले फास्ट करया अशें म्हजे विचार आसा फर्स्ट थिंग अजून ऑप्शन सुरवातेक अजून ऑलमोस्ट आमी तयार आसा ताचे पयलीं हांव सांगपाक सोदता की फॉर एग्जांपल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू दी ओनर अमित नाईक 2 मिनटां हांव घेता ओके अनबिटेबल वॉरियर्स नाव चेंज केला ओके ओनर सेम आसा न्ही काय ओनर तेजेर सागर अनबिटेबल ओके रुपेश बेर्लेकर नाव चेंज करून आणि कोणाचें नाव मरे समीर हांव 2 मिनटां घेता आमी आयज नेत्रावळी प्रिमियर लीग फाटल्यान जी स्क्रीन घातल्या ऑप्शना खातीर आमचे समोर समीर शेख आसा आमी जो ऑप्शन मारपा खातीर मुद्दामून हांगा आपयल्लो आनी आमची उतराक मान दिवन समीर हांगा आसा मेन मुद्दो म्हणल्यार जो नेत्रावळी प्रिमियर लीग जे आमी स्टार्ट केल्ले आसा वी फर्स्ट सांगेमाची जेन्ना आमी लायव्ह आसा नेत्रावळी प्रिमियर लीग आमी कित्याक लागून चालू केलो 1-2 मिनटां हेच्या सगळी फ्रँचायजीस बसले आमी जेन्ना झूम करता हांव कॅमेरा पयली फ्रँचायजीस बूम बूम बॅशर्स आसा तेजे नंतर जॉयल जो ओनर आसा नांव कितें जॉयल फ्रँचायजीचे मायटी बूस तेजे नंतर सिद्धांत नायक नांव कितें साई शक्ती वॉरियर्स तेजे नंतर प्रशांत कुट्टीकरान ओन केलें टीम प्रशांत टिमीचें नांव टर्मिनेटर्स तेजे नंतर आमी गुरु देसाय आनी रामदास कुंडलकर तेणे एक टीम घेतली गुरु नांव कितें ऋषिकेश समर्थ 11 तेजे नंतर रुपेश वेल्लेकरान हांगा एक फ्रँचायजीस घेतल्या नांव कितें अजब वॉरियर्स तेजे नंतर आमी विनय वेल्ल्या जो डोंगराळ भाग म्हणटा आमी जो थर्ड प्लेस अशी टायमार विनयान फ्रँचायजीस घेतली आसा विनय टिमीची फ्रँचायजीचें नांव कितें RCB स्ट्रायकर्स वेल्ले तेजे नंतर आमी हांगा लास्ट येता रतिकांत आनी कुर्डीकर प्रज्योत कुर्डीकर प्रज्योत नांव कितें टिमीचें आरवी स्ट्रायकर्स आमी जेन्ना हो जो कॉन्सेप्ट हांगा नेत्रावळी वाठारांत जेन्ना स्पोर्ट्सा खातीर भुरगे गेली 4 वर्सां आमी हो जो ग्रावंड आसा हांगा ग्रावंड भुरग्यां खातीर खेळपाक ना हो जो MPL करपाचो मेन हेतू म्हणल्यार हेच आसा की जेन्ना नेत्रावळी वाठारांत जेन्ना आमी हो जो कॉन्सेप्ट भुरग्यां समोर हाडलो 150 भुरग्यांनी हांगा एंट्री केली की ऑप्शना खातीर प्रत्येक टीमीक 13 प्लेयर मॅक्झिमम 15 प्लेयर काडटले म्हणल्यार लगभग 100 प्लेयर हांगा सोल्ड जातले 50 भुरगे जे भायर पडल्या तेंचे खातीर आमी सांगता येणाऱ्या काळाक जेन्ना फुडली वर्सां हो कॉन्सेप्ट मोठ्या प्रमाणात आमी हो चालू उरतलो नेत्रावळी प्रिमियर लीग
मेन हेतू जेन्ना नेत्रावळी प्रिमियर म्हाजे वाटले जेन्ना फ्रँचायजीस आसा नेत्रावळी प्रिमियर लीग करपाचें मेन कारण म्हणल्यार ज्या नेत्रावळी भागाक गेली 4 वर्सां जो ग्राउंड आमचो इनकम्प्लीट पोझिशनाक आसा आनी नेत्रावळीचे टॅलंट खंय तरी गोंयच्या लेवलार सांगे लेवलार दाखोवपा खातीर आमी ह्या प्रोग्रामाचो जेन्ना हो जो MPL घडोवन हाडला एक आयडिया आयली की नेत्रावळीचो ग्राउंड गोंया खातीर जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचे कोणी चीफ गेस्ट हांगा येतले जाल्यार तांकां दाखोवपाक जाय की हे जे टॅलंट फाटल्यान बसलां आमचो ग्राउंड कित्याक लागून नेत्रावळी भागाक ग्राउंड जाय ह्याच खातीर हो MPL आमी मनाक हाडलो आनी आयज खंय तरी सक्सेस जावपा म्हळ्यार ऑक्शनाचो पयलो पायरी आमी घातलेली आसा की सगळी फ्रँचायजीस हांगा दिसता थोड्याच वेळान ऑक्शन स्टार्ट जातले पूण जे कोणा भुरग्यांक समज हांगा ऑक्शनाक जे प्लेयर आसा हांगा चान्स पडलेलो ना जाल्यार तेणी फ्रस्ट्रेट जावची न्ही जे कोणी भुरग्यांनी एंट्री फॉर्मा खातीर जे 50 रुपये दिल्ले आसा त्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी जर्सी प्रोवायड करतले कित्याक येणाऱ्या काळात भुरग्यांक खंय तरी हे MPL म्हण नेत्रावळीचें नांव गांव भायर तशेंच गोंयच्या लेवलार दिसपाक जाय होच कॉन्सेप्ट घेवन आमी सगळे टिमी ओनरा कडेन मागता की तुमी तुमचो टोर्नामेंट म्हण हांगा सहभाग जाय कोणा समज दिसता कितें मिसअंडरस्टँडींग जाता जाल्यार आमकां समजाया आनी हो टोर्नामेंट आमी सक्सेस करया इतलें तुमचे कडेन मागता अनेक काबार जावचे पयलीं ज्या ह्या टोर्नामेंटाक जितलो म्हाका सहकार्य केला सागर जेन्ना म्हाजे फुड्याक आसा एंटायर जेन्ना एक म्हाका दिसता 3-4 दीस हांगा दिसता जो कंप्युटरात जो बी डाटा सगळ्या हांगा जे आमी स्क्रिनींग करतले तेजे खातीर म्हाका सागरान हांगा हेल्प केला हांव सागर तुकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो जो कॉन्सेप्ट तुजे शिवाय इनकम्प्लीट आसलो आनी आमी आतां ऑक्शनाक या जें कितें आमी हांगा ऑक्शन जातलें आमी एक धाकटीशी ट्राय केल्ली आसा की ही कवरेज उयफा सांगेमाचेर लायव्ह दितले पूण जेन्ना टोर्नामेंट हांगा जातलो जाल्यार हेजे टोर्नामेंटाचे लायव्ह कवरेज आमी युट्यूबार लोकांक दाखोवपाक सोदता की नेत्रावळीचे टॅलंट जे भायर दिसचे ह्या खातीर आमी आयडिया कॉन्सेप्ट घडोवन हाडला समीर आमी मागता तुजे कडेन तुवें हांगा आयिल्लो आसा देव बरें करूं कित्याक हो जो टोर्नामेंटाचे ऑक्शन तुज्या हातीन स्टार्ट करया आनी कितें समज ह्या आमच्या वाठारांतले समज कोणी ज्यो फ्रँचायजीस आसा डिफिकल्ट आसा पयलीं एक्सप्लेन कर आनी मागीरच आमी मुखार या थँक्यू अमित सुरवात करचे पयलीं ऑप्शन सुरवात करचे पयलीं कितें क्वेश्चन्स आसात जाल्यार ताजें डिस्कशन पयलीं जावन या कित्याक फर्स्ट टायम NPL आसा ऑप्शन आसा सो ताजे खातीर कितें क्वेश्चन्स आसा फ्रँचायजी कडल्यान कितें क्वेश्चन्स आसात जाल्यार ते आतांच तुमी विचारपाक शकता जे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा ते तुमकां पावले आसतले सो कितेंय कोणाकूय विचारपाचें आसा जाल्यार आतांच अमिताक तुमी विचारूंक शकता समीर तू मात कॅमेराचेर येत जाल्यार पळय मुखार राव ओके समीर अनेक आमी केल्ले आसा जे ओनर आसा न्हू तांकां 500 रुपया रिटेन केल्ले आसा म्हळ्यार कोण समज खेळपाक सोदता को ओनराक खेळपाक येलो ना सपोर्टींग स्टाफाक अलाव करता म्हळ्यार कोण को ओनर आसा न्हू तांकां पयलीं तेणी रिस्टेन जाल्या म्हळ्यार 500 रुपया जे कोणें को ओनराक समज आपल्याक रिस्टेन केला 7,500 दिले सो जे ओनर आसात ते रिटेन जातात करेक्ट 500 रुपीज तांचे डेपॉझिट सो 7,500 रुपीज तुमचे कडेन उरतात तातूंत भितर सुरवातेक 200 रुपीजाच्यान प्लेयर ऑप्शन स्टार्ट जाता सपोज एक खंयचो प्लेयर ऑप्शनाक गेलो तो इंजर्ड जालो बॅटी इंजर्ड अमित हांगा एक बरो क्वेश्चन आयिल्लो आसा एक मिनिट तुमचें नांव सिद्धार्थ हांचे कडेन एक बरो क्वेश्चन आयिल्लो आसा सर ड्युरींग द टोर्नामेंट कोणी प्लेयर or during the tournament, before tournament or during the tournament, कोणी प्लेयर जर इंजर्ड जाता आनी कितें कारणान तो आउट ऑफ स्टेशन तक वचपा पडटा सो तो अनअवेलेबल जाता जाल्यार कितें हाजें अमितान सांगचें जो कोण टोर्नामेंट आतां क्वेश्चन केला की टोर्नामेंटाक कोणी समज प्लेयर इंजर्ड जाता ऑप्शन करून त्या खातीरच आमी जे प्लेयर खेळपाक प्ले 11 11 जाण आसता आमी चूज करता कित्याक 15 जाण एकाचो कोण सीक कितें जाता इन्सिडेंट त्या खातीर 15 जाण तुमी घेता सो जेन्ना कोणी इन्सिडेंटान समज कोणी प्लेयर पावना जाल्यार ह्या 15 जे एक्स्ट्रा आमी घेता तितूंतल्यान तुमी तितून बाकीचे प्लेयरांक जे भायर पडल्या तितूंतली घेवपाची संभावनाच ना कित्याक त्या खातीर आमी एक्स्ट्रा प्लेयर काडटा हो क्वेश्चन तितूंतल्यान काबार जाता ओके सिद्धार्थ यू गॉट युअर आन्सर
Alright, thank you very much. So आता आम्ही ऑप्शन सुरू करूया. राव. समीर एक 2 मिनिटां मॅच किती ओव्हर असतली हो जो NPL टोर्नामेंट आम्ही घडोवन हाडला 4 ओव्हरीच्यो प्रत्येक मॅची आसल्यो जे फॉर्मॅट आसा कशे भशेन खेळयतले ऑप्शन जाले नंतर प्रत्येक फ्रँचायझीक आमी जो शेड्यूल आमी कशे तरेन मॅची खेळयतले पयली रावंड सेकंड रावंड हें तुमकां मेळटलें. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ह्या टोर्नामेंटाचे जे पयली प्रायज आसा 50,000 आसा आमी 8 फ्रँचायझीज हांगा जेन्ना घेतल्यो डिमांड खूब आसलो म्हाका दिसता 15 तरी ओनर आयिल्ले की आमी घेता म्हणटा पूण सध्या तरी हे नवी स्टार्ट आसा. आमी पयलीं सांगली तुमकां हेय सांगपा आमी आनीक मुद्दम म्हणून हांगा पयलीं आमी 6 टिमीचे आमी तुमकां सांगले पूण अशें जालें की प्लेयर चड जाले. आमी पयलीं आमी जेन्ना हो कॉन्सेप्ट घडोवन हाडला तेन्ना आमकां दिसतालें की 70-80 प्लेयर हांगा येतले पूण काही कारणांचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार साजेणी सारक्या नुन्या सारक्या भागांतल्यान 25-25 प्लेयर ह्या टोर्नामेंटाक फॉर्म भरले. म्हणजे आमकां कितें दिसलें आनी 2 टिमी वाडोवया अशें कोणें धरची न्ही की उतर आमी गेल्ले खंय तरी नेगार गेले आनी 2 टिमी वाडयल्यो. आमी हो टोर्नामेंट जो आसा नेत्रावळीच्या युथाक प्रमोट करपा खातीर केल्लो आसा आनी अशा टायमार नेत्रावळीचे भुरगे ह्या टोर्नामेंटाक येवन खेळूंक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो ह्या खातीर आमी 2 टिमी वाडयल्ले आसा. कोणाक हेजेर काय आसची ना म्हाकाय दिसता. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार टोर्नामेंटाक पयली प्रायज 50,000 आनी कॅश प्रायज 50,000 आनी ट्रॉफी. सेकंड आसतले 20,000 ट्रॉफी दवरिल्ली ना पूण प्रत्येक प्लेयराक मेडल्स मेळटले. जो विनिंग टिमीक आसा ताका मेडल्स मेळटले त्याच भायर ट्रॉफी मेळटले कॅश प्रायज मेळटले. मॅन ऑफ द सिरीजाक आमी सायकल दवरलेली आसा गियराची एक हेजी पयलीं म्हाका दिसता ह्या वाठाराक कोणेच दवरना पूण एक सादारण 8-9 हजारां भितर एक सायकल आमी मॅन ऑफ द सिरीज दवरली आसा. प्रत्येक मॅचीक जेन्ना खेळटल्यो टिमी मॅन ऑफ द सिरीज मॅन ऑफ द मॅच म्हणून आमी मेडल्स तेजी गळ्या उरली. हो एक कॉन्सेप्ट. जे टिमी सेमी फायनलीक भायर पडटा तांकां प्रत्येक NPLच्या नांवान कोण स्पॉन्सरशीप दिता तेजे नांवान एक सर्टिफिकेट तेजे घरा वतली. म्हणल्यार जेंकां कोणाक शोकेशीचेर दवरपाक जाय आपूण नेत्रावळी MPL खेळो एक सगळ्यांक मेळटली. आनी समज डोनेशन समज कोणाकडल्यान येता जाल्यार हो टोर्नामेंट बरे भाशेन आनी मुखार जी प्रायजां इनवॉल्व करपाक बी शकता. कित्याक सध्या तरी जी स्पॉन्सरशीप आमी मागल्या अजून सुद्दां कन्फर्म ना तरी आसतना जे पावल आमी मारला येणाऱ्या काळार आतां 7-8 दीस उरल्या तितून भितर समज कोणूय समज डोनर येता आनी सांगता आनी प्रमोट करपा खातीर आमी तुमकां आनी प्रायज दिता जाल्यार ही आमी प्रत्येक फ्रँचायझीज आसा तेजी समोर हाडटले. आनी आनीक सांगता जो टोर्नामेंट जो आसा तो तुमी आमकां कितलो सपोर्ट करपाक जाय. आमी फक्त नेत्रावळीचें नांव मुखार येवपा खातीर हो कॉन्सेप्ट आमी आयडिया मांडल्या. तुमची शिवाय हे इनकम्प्लीट आसा अशी कोणाक धरची न्ही की 50,000 लागून आमी एकमेका बरोबर झगडी करची ह्या टोर्नामेंटा खातीर. सगळे आमची गांव भाव आसा. हो टोर्नामेंट नेत्रावळी भुरग्यांक प्रमोट करपाचो एकूच हेतू आसा. समज कोणी चुकून उरल्या जाल्यार फुडल्या वर्साक आमी तांकां खेळपा खातीर घेतले. आनी हे सांगचे पयलीं हो जो आमी स्क्रिनींग केला जे प्लेयर ऑप्शना खातीर हांगा येतले समज कोणाचे फोटो समज हांगा आयली ना जाल्यार तेणी सांगचे की जे कोणाक खबर ना जेणे कोणी पयलीं फॉर्म भरलेले तांकां कनेक्शन जावपाचें कितें वेल्ल्या साजेणी भाग तुमकां खबर आहा की रेंज ना अशे टायमार त्या भुरग्यांक कनेक्ट करप आनी सांगप की आमकां फोटो काडून इनपॉसिबल जाल्यार तरी आसतना आमी ट्राय केली. सागरार बसला आमी राती 2 म्हणल्यार हे फील करताले की जे कोणाले फोटो आयल्या हे स्क्रिनींग जावचे खातीर. अशें समज कोणाले फोटो आयले ना जाल्यार समजाच्या प्लेयरांनी की आमकां तेजो जो डाटा आसा आमकां टायमार मेळूना. इतलेंच सांगून समीर शेखा सांगता हे कंटिन्यू करचें ह्या ऑप्शनाक. आनी कितें प्रॉब्लम आसा तुमी विचारपा जाता. ओके थँक्यू अमित. आनी म्हाका दिसना आनी कितें क्वेश्चन्स आसात अशें दिसना. समीर सो आनीक एक कितले हो स्टार्ट जातली न्ही पयली रावंड दुसरी रावंड पयली रावंड जालो कोणी घेतले सेकंड रावंड घेतलो उरलेल्या मागीर अनसोल्ड जाल्यार आनीक ते सांग तांकां अनसोल्डाक आनीक रावंड अनसोल्डाक एक रावंड आसतलो. कित्याक थोड्याचे टीम सगळे टीम्स जाल्यो. फॉर एग्जाम्पल 90 जाले 8 सारखे समज 105 करेक्ट 104 ते 4 प्लेयर्स जर झाले ते नंतर ऑप्शन जावचे ना. समज 104 सोल्ड झाले तर तशें पॉसिबल ना. थोडे अनसोल्ड वतले. सो जे अनसोल्ड प्लेयर्स असतात ते मागीर परत तांचे ऑप्शन आसतले. स्टार्ट करूया आमी. Alright, I'd like to start with the first name. हांवें सांगलां ऑलरेडी तुमकां की 15 सेकंड्स जो आसा ते दिल्ले वतले. 15 सेकंड्स. जर 15 सेकंड्सान कोणी हात रेज करना और बीट करना जाल्यार
तो प्लेयर अनसोल्ड वतलो. हय एक शीट आसा नेत्रावळी प्रीमियर लीग म्हणून बरोवन दिली तुमचे कडेन. ताचे प्लेयर्स नेम सोल्ड आउट आनी बॅलन्स लेफ्ट तुम्हीच कॅल्क्युलेट करात. तसो आमचे कडेन अभिजीत आसा. अभिजिता खातीर नेटान ताळयो. ओके अभिजीत आसा तो टॅली करतलो. तो एकटो 8 जाणांची कॅल्क्युलेट करता. सो इट वील बी लायक आमी कन्वर्सेशन जे आसा आमी कम्युनिकेट करया. समज कितें चुकता वयर सकयल जाता जाल्यार आमी आमच्या हिशोबान कॅल्क्युलेट करून चलया. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्लेयर. एज आय टोल्ड यू ऑल 15 सेकंड दिले वतले. हें कळ्ळें न्ही तुमकां 15 सेकंड्साचे. ओके सो फर्स्ट प्लेयर आदित्य एल गांवकर स्टार्टिंग विथ 200. आदित्य एल गांवकर स्टार्टिंग विथ 200. 200 200 200 200 going once, 200 going twice. The player goes unsold. Going with the next number. Okay, the next player. We are going with Aditya Naik, Kaspawara. Aditya Naik, 220. Aditya Naik, 240, 260, 280, 300, 300 going once, 320, 340, 360, Aditya Naik, 380, 400, 420, Aditya Naik, 420, 440, Aditya Naik, 460, 460 here, 480, 500, 520. Boom Boom says 520, 540, 560 for Aditya Naik, it's 560, 580, 600, 620, make sure that you have, okay, 620, make sure that you have only 750 left. 640, 660, 660, Aditya Naik, player number 2, 660, going once, 680, 700, going once, 700 going once, 700 going twice, 700 going twice, and Aditya Naik sold out for 700. The first player sold out Aditya Naik for 700, and the winner of the bid is okay, Star 11. Samarth Rushikesh, Star 11 wins the bid for Aditya Naik for 700. Okay, going for the next player, Ajay Bedi. Address is Tudao. Ajay Bedi going for 200. Ajay Bedi, player number 3. Ajay Bedi, 260. Till Tungas, 260. Going once, twice, and the player is 5-6 years. So after that we will be going with the 240 Yogesh Bedi. 220 once, 220 twice. Marcos Fernandez goes unsold. Ajay Gaonkar, 200, going once, twice, and he goes unsold. That's it. So now we will go with the names of the unsold players. We have all together
1920, going once. 1920, 1940, here. 1940, 1960, going once. 1960, Ajit Gaonkar should be an all-rounder. 1980, 1980, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, going once. 2020, 2020, 2020, going once. 2020, going twice. 2020, 2040, 2040, 2060, 2060, going once. 2080, 2080, going once. 2100, 2100, going once. 2100, going once. 2100, 2120, 2120, 2140, 2140, 2140, going once. 2160, going once. 2180, going once. 2180, going twice. 2200, 2200, going once. Ajit Gaonkar, 2200, going once. 2220, 2220, going once. 2240, 2240, 2260 here. 2260, 2280, 2280, 2280, going once. 2300, 2300, 2320, 2320, 2340, 2340, 2360, 2360, 2380, 2380, 2400, 2400, 2420, 2420, 2440, 2440, 2460, Ajit Gaonkar, 2460, Ajit Gaonkar, 2480, going once. ओके. आयज आमी नेत्रावळी भागाक जे NPLाचो जो आयज ऑक्शन केलें बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. म्हाजे बरोबर समीर आसा आनी ऑक्शनाक जेन्ना आमी सांगलें समिराक हांगा येवन ऑक्शन करपाक जाय, म्हाका दिसता नेत्रावळी वाठाराक हो जो पयलोच MPL ह्या भुरग्यां खातीर आमी दवरला. ग्रामीण भुरगे संदीपाक कळटलें की ज्या तरेन भुरग्यां हांगा उमेद आसली की खंय तरी आपणालें ह्या स्क्रिनीर नांव येवचें आनी कोणें तरी घेवचें. आमी पुरेपूर ट्राय केलो, खंयच्याच भुरग्याक ऑक्शन करनासतना उरपाक जायना. पूण जे एमावंट लेस आसल्या जो एमावंट आमी दिल्लो ऑक्शन करपा खातीर 8,000 रुपया, कित्याक हो ग्रामीण भागाक पयलेच फावटी टोर्नामेंट जाता आनी अशी टायमार समज कोणी चुकून प्लेयर उरले, कित्याक पॉसिबिलिटी नासली की सगळीं प्लेयरांक घेवपाक सोदता. चडांत चड प्लेयरांक आमी हांगा कवर केल्ले आसा. 8 टिमी 8 फ्रँचायजी जो एमावंट आसलो 8,000 ऑक्शन करपा खातीर आनी जो टिमी जे प्लेयरांनी हांगा पार्टिसिपेट केले, फॉर्म भरले 150 वयर भुरग्यांनी ह्या नेत्रावळी भागाक पंचायत एरियेचो नांव हो NPL आमी घडोवन हाडला. बरो रिस्पॉन्स. समीर, जेन्ना तुमी हांगा आसा कितें सांगपाक सोदता, जे व्हिवर्स आमी पळयता आमचे ह्या माध्यमांतल्यान तरी पळयता, कितें सांगपाक सोदता जेन्ना ऑक्शन केल्लें आसतना? ह्या ऑप्शनाचेर तर थोडे कितेंच उलयतलो, पूण जे विचार आसात ह्या नेत्रावळी प्रिमियर लिगा खातीर सगळ्यांचो टॅलंट वयर येता, भुरग्यांचो टॅलंट वयर येता, बरे क्रिकेटर्स वयर सरतले, तांचो टॅलंट आपलो दाखोवंक मेळटलो. आनी गांवांत अशें हांव गोंयभर हांव ऑक्शना खातीर भोंवता, ऑर्केस्ट्रा खातीर भोंवता, खूब जाण म्हाका जाणाय बीन. पूण अशें नेत्रावळी खातीर हे फर्स्ट टायम प्रिमियर लीग अशें ऑप्शन करून जेन्ना हें केलें, हें खूब सुंदर म्हाका दिसलें. आनी जे हांगा आमगेले जे फ्रँचायजी ओनर्स आसात ते सामके व्हेरी रिस्पेक्टफूल, आनी दीस इज द व्हेरी न्यू कॉन्सेप्ट. आनी आय कॉंग्रॅच्युलेट द होल फ्रँचायजीस अँड द पीपल फ्रॉम नेत्रावळी. थँक्यू समीर. आमी जेन्ना ऑक्शन काबार जाल्लें आसता आनी ह्या जो नेत्रावळी प्रिमियर लीग घडोवन हाडपा खातीर जो हेल्प आमकां लोकांनी केला, जे कोऑर्डिनेशन गांवच्या लोकांनी केलां, भुरग्यांनी केलां, हें सांगपाक सोदता. नेत्रावळीचें नांव खंय तरी स्पोर्ट्सा खातीर वयर काडपाचो होच हेतू आमी मनाक दवरून MPL जो ऑक्शन केल्लें आसा.
मागता जे कोणाक समज खबर ना जाल्यार हेजे जी लायव्ह कवरेज आमी दिल्ली वयपस सांगेन फेसबूक पेजीर आणि जरूर ह्या पेजीर वचून ऑक्शन आमची जाल्ली ते फुटेज जे क्लिपिंग आसा ते पळोवचे आणि मागता येणाऱ्या काळाक नेत्रावळीचे जे यूथ स्पोर्ट्सा खातीर खंय तरी मुखार पावल मारपा खातीर हो जो कॉन्सेप्ट आमी केला हेजी खातीर जी नेत्रावळीचे ग्रामीण भागांतले जे स्पोर्ट्स खेळणारे भुरगे आसा तेणी ह्या जे टोर्नामेंट 7 तारखेर जातलो ह्या टोर्नामेंटाक मुद्दामून पळोवपा खातीर हांगा हजर रावचे हे इतलें सांगून आयची दिसाचे जे ऑक्शन हांगा काबार जाल्लें आसा. बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमचे म्हाजे बरोबर समीर आसा आनी ऑक्शनाक जेन्ना आमी सांगलें समीराक हांगासर ऑक्शन करपाक जाय म्हाका दिसता नेत्रावळी वाठारांत हो जो पयलोच एमपीएल ह्या भुरग्यां खातीर आमी दवरला ग्रामीण भुरगे संदीपाक कळटलें की त्या तरेन भुरग्यां हांगा उमेद आसली